नाज़रीन 1220 में जब मंगोलों ने मावरुन नहर, निशापुर, मरु, बल्ख और खिरास्तान पर कब्जा किया तो वहाँ जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान रकम हुई जिसे सुनकर आज भी इंसानी रूह कांप उठती है। सिर्फ मरु में ही 7 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको हलाक कर दिया गया। इसी तरह निशापुर के साथ जो जुल्म हुआ वो तमाम शहरों से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था। और जब खुरासान पर 5 माह मुहासरा जारी रहा तो उन्होंने नहर जियोन का रुख किया और मंगोलों को फतह के आसार नजर नहीं आए। खुरासान में नहर जियोन के पानी से ऐसा सैलाब आया कि हजारों जानें इस पानी में गर्क हो गईं और जो बच गए उन्हें बेरहमी और सफाकी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे में ख्वारिज़्म शाह पर कयामत टूट पड़ी और ख्वारिज़्म शाह के सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह जगह जगह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बिल आखिर बहरा कज़वीन में 1220 में एक जजीरे में उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उन्होंने अपने बेटे सुल्तान जलालुद्दीन के लिए सल्तनत की वसीयत की। नाजरीन, इन मुश्किल हालात में जलालुद्दीन सेंट्रल एशिया से मंगोलों को मारते हुए गजनी पहुंचे। गजनी पहुंचने के बाद जलालुद्दीन ने मंगोलों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी के लोग सुल्तान जलालुद्दीन की कदर भी करते थे क्योंकि वो अपने वालिद के दौर में गजनी के वली रह चुके थे। नाजरीन, जलालुद्दीन ने एक खोलता हुआ लश्कर मंगोलों के खिलाफ तैयार किया जिनकी तादाद 70,000 के करीब थी। मंगोल सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब कर रहे थे क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन सबसे ज्यादा बहादुर और मंगोलों के जुल्म के खिलाफ लोगों को खड़ा करते थे। 1221 में चंगेजी लश्कर सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करते हुए गजनी के करीब पहुंचे ही थे कि सुल्तान जलालुद्दीन के कहर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सुल्तान ने चंगेजी लश्कर में तबाही फैलाते हुए ऐसा जोरदार हमला किया कि चंगेजी लश्कर के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया और बाज को कैद कर लिया गया। कुछ कैदियों को अवाम के हवाले भी कर दिया गया तो अवाम ने गुस्से में उन्हें घसीट कर मार दिया और सुल्तान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से सैकड़ों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। इस फतह ने सुल्तान जलालुद्दीन के हौसले बढ़ा दिए और चंगेजी लश्कर पर सुल्तान जलालुद्दीन की धाक भी बैठ चुकी थी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और जगह जगह सुल्तान जलालुद्दीन के तज़किरे होने लगे। नाज़रीन, मुसलमानों की ये फतह इत्तेहाद की वजह से थी, लेकिन यह इत्तेहाद भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका क्योंकि जंग में जो माल गनीमत हासिल हुआ तो जलालुद्दीन के इत्तेहादियों में इसकी वजह से इख्तलाफात हो गए और जलालुद्दीन इस इख्तलाफ को दूर करने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से उनकी फौज का अक्सर हिस्सा जलालुद्दीन को तनहा छोड़कर चला गया। जलालुद्दीन का लश्कर चंगेजी लश्कर के मुकाबले में कम था क्योंकि जलालुद्दीन को जब चंगेज खान के आने की खबर मिली तो वो गजनी छोड़कर दरियाई सिंध की तरफ निकल पड़े और दरियाई सिंध पर पहुंचकर जलालुद्दीन ने कश्तियां जमा की ताकि वो दरियाई सिंध को पार कर सकें। लेकिन कश्ती चलाने वाले मल्लाहों को जब चंगेज खान के आने की खबर मिली तो वो भाग गए, जिसकी वजह से जलालुद्दीन दरियाई सिंध को पार न कर सके और इसी दौरान चंगेजी लश्कर भी आन पहुंचा। नाज़रीन, सुल्तान जलालुद्दीन अभी जंग के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन सुल्तान उनमें से नहीं थे कि वो अपनी फौजी ताकत के कम होने की वजह से हथियार डाल दें। ताहम जंग में भागने के बजाय लड़ने के कायल थे और सुल्तान मायूसी से नफरत और उम्मीद से मोहब्बत करते थे। नाज़रीन, जिला अटक में दरियाई सिंध के किनारे एक इलाका है जिसे बाग़ नीलाब के नाम से जाना जाता है। ये वही मकाम है जहाँ 24 नवंबर 1221 बरोज बुध में तारीख़ इस्लाम में एक इंतहाई अजीमुशान मार्का पेश आया जो कि सुल्तान जलालुद्दीन और चंगेज खान के दरमियान था। जलालुद्दीन की फौज अगरचे तादाद में कम थी, लेकिन वह चंगेजी लश्कर के सामने हथियार डालने की बजाय बरसरे पैकार रहे। यहाँ तक कि दोपहर का वक्त हुआ तो सुल्तान जलालुद्दीन फौज के साथ बरसरे पैकार रहे और खेमे से एक आवाज आई कि ऐ जलाल, तुझे अल्लाह का वास्ता
ہمیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، جلال ہمیں چنگیز خان کی قید سے بچا لے۔ مگر سلطان خیمے کی طرف توجہ دینے کی بجائے جنگ میں ڈٹے رہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سے آواز آئی۔ ناظرین، یہ عورت سلطان جلال الدین کی والدہ تھی اور شاہی خیمے میں سلطان جلال الدین کی بیوی اور شاہی خواتینوں کے ہاں موجود تھیں، مگر سلطان لڑتے رہے۔ لیکن تیسری مرتبہ پھر اس خیمے سے آواز آئی تو اس مرتبہ سلطان خیمے کی طرف بڑھے، اور اس کے بعد تاریخ اسلام نے وہ منظر دیکھا کہ سلطان جلال الدین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو دریائے سندھ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، سلطان جلال الدین نے اپنے اہل و عیال کی فکر سے بے پرواہ ہو کر برسرے پیکار رہے، لیکن سلطان جلال الدین کو یہ معلوم ہو گیا کہ چنگیز خان انہیں قتل کرنے کے بجائے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان نے اپنے لشکر کو یہی حکم دیا تھا کہ سلطان کو قتل کرنے کی بجائے زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنگیزی لشکر سلطان کو تھکا تھکا کر گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک پہاڑی کی چٹان پر چڑھ گئے۔ ایسے میں چنگیز خان کا منشی عطا الملک الجویری لکھتا ہے کہ جس جگہ پر سلطان موجود تھے وہاں سے دریا کی گہرائی بہت ہی خطرناک تھی، اور جلال الدین وہاں اپنا تھکا مانند گھوڑا تیار کر رہے تھے اور تیروں سے بچنے کے لیے اپنی کمر پر ڈھال لٹکا لیتا ہے اور ایک مسکراتی ہوئی نظر چنگیز خان کی طرف دیکھتا ہے، جو کہ سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے فکر مند تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کے ارادے کو بھانپ لیتا، جلال الدین اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی موجوں میں چھلانگ لگا لیتا ہے۔ زخموں سے چور سلطان جلال الدین گھوڑے کی پیٹھ سے چمٹا رہتا ہے اور دریائے سندھ کی موجوں سے لڑتا ہوا سلطان جلال الدین دوسرے کنارے پر پہنچ کر چنگیز خان کی طرف ایک مسکراتی نظر سے دیکھتا ہے، اور چنگیز خان کے منہ سے چند جملے نکلتے ہیں۔ چنگیز خان کہتا ہے کہ بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بہت ہی خوش قسمت ہے جس کا اتنا بہادر بیٹا ہے۔ ناظرین، چنگیز خان کے یہ الفاظ اس کے منشی عطا الملک الجوینی اور ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں کہ سلطان جلال الدین نے معرکہ سندھ میں ایسی مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج بھی تاریخ انسان پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جلال الدین دریائے سندھ پار کرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ عباسی خلیفہ نے سلطان جلال الدین کی مدد کرنے سے کیوں انکار کیا؟ سلطان اپنی سلطنت کی بقا کے لیے کتنے سال لڑتے رہے اور سلطان کا انتقال کیسے ہوا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آنے والی ویڈیو میں۔ مگر جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو تاریخ اسلام کی ہر وہ داستان اور ہر مرد مجاہد کی کہانی بآسانی آپ کو مل سکے، کیونکہ ہم ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ لاتے رہیں گے۔